He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును, ఆయను మనుషుల వల్ల విసర్జింపబడిన వాడును, వ్యసనాక్రాంతుడుగాను, వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగాను, మనుషులు చూడగలని వాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు కనుక మనం అతని ఎన్నిక చేయకపోతిమి. He is despised and rejected of men. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவருமாக இருந்தார். ఆయన తృణీకరింపబడిన వాడును, మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడునై ఉండెను. Jesus had many trials, but this was something peculiar to be rejected. இயேசுவின் மேல் எத்தனையோ சோதனைகள் வந்தன. ஆனால் இந்த குறிக்கப்பட்டதான சோதனையான புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான இந்த காரியம் இது சற்று வித்தியாசமாக விசேஷமாக இருந்து ప్రభు అయిన యేసు అనేక శోధనల గుండా వెళ్లి ఉన్నాడు. అయితే ఈ శోధన అనగా మనుషుల చేత తృణీకరింపబడినది ఒక ప్రత్యేకమైన శోధన అయి ఉండెను. Jesus had the trial of hunger, but always he didn't have that. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பசி என்கிறதான சோதனை இருந்தது. எப்போதும் அந்த சோதனை அவரோடு கூட அப்படியே இருந்து கொண்டிருக்கவில்லை. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు ఆకలి అనే ఒక శోధన ఉండెను. అయితే అది ఎల్లప్పుడూ ఉండినది కాదు. He had the trial of thirst, he had the trial of tiredness, he had the trial of the devil tempting him, but always it was not there. அவர் தாகம் உடையவராக இருந்தார். அவர் களைத்து சோர்ந்து போனவராக ஒருவர் இருந்தார். பிசாசினால் சோதிக்கப்படக்கூடிய இடத்திலும் அவர் இருந்தார். இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் எப்போதும் அவரோடு கூட அப்படியே இருக்கவில்லை. మన ప్రభు అయిన యేసు దాహం కలిగిన వాడై ఉండెను. మన ప్రభు అయిన యేసు ఆయన శోధింపబడెను. మన ప్రభు అయిన యేసు ఈ విధంగా సాతాను చేత శోధింపబడి ఉండెను. One trial continued for Jesus from birth to death, that was rejection. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு முதல் கடைசி வரையும் அவரோடு கூட தொடர்ந்து இருந்ததான ஒரு சோதனை என்ன தெரியுமா? அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டவராகவே இருந்தார் என்பதுதான். ప్రభువైన యేసు జననం నుండి అంతం వరకు ఆయనతో కూడా ఒక శోధన ఏమనగా ఆయన మనుషుల చేత విసర్జింపబడిన వాడై ఉండెను. As soon as he was born, he faced rejection. அவர் பிறந்ததான அந்த நேரத்தில் தானே அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டவராகவே இருந்தார். ఆయన జన్మించిన వెంటనే ఆయన తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడెను. There was no room for them in the inn, no hotel, no lodge, no resting place received Jesus. They all rejected him. அந்த சத்திரத்தில் கூட அவரை வைப்பதற்கு இடமில்லாதிருந்தது. எந்த விடுதியோ ஹோட்டலோ மற்றும் எந்த ஒரு இடமோ இயேசுவை கிடத்தும்படியாக கொடுக்கப்படவே அனுமதிக்கப்படவே இல்லை. యేసుకు ఆ సత్రంలోనైనను హోటల్లోనైనను ఏ బస్సులోనైనను అతనికి ఆయనకు చోటు లేకుండా ఉండెను. We read he came to his own, but his own received him not. They rejected him. அவரோ தமக்கு சொந்தமானவரிடத்தில் வந்தார். அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை புறக்கணித்து தள்ளிவிட்டார்கள் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ఆయనైతే ఆయన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు. ఆయన స్వకీయులు ఆయన తృణీకరించి విసర్జించి ఉన్నారని మనం చూస్తున్నాము. Before he was crucified, all the disciples had rejected him, forsaken and left him. அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பாக அவரோடு கூட இருந்ததான சீஷர்கள் எல்லாருமே அவரை மறுதலித்து புறக்கணித்து தள்ளிவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడక ముందు ఆయనతో కూడిన శిష్యులు కూడా ఆయన విడిచిపెట్టి ఆయన బొంకి ఆయన విసర్జించి వెళ్లిపోయినారు. He died on the cross, being rejected by almost all. கிட்டத்தட்ட எல்லா மனுஷராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டவராக அந்த சிலுவையிலே அவர் மரித்தார். దాదాపు ఆయన అందరి చేత తృణీకరింపబడిన వాడే ఆ కల్వారి శిలువలో ఆయన సిలువ వేయబడి మరణించెను. Be a child of God. If you are a true child of God, you will have this trial in your life from beginning to the end. Rejection. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ உண்மையான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக நீ இருப்பாய் என்றால் உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஆரம்பம் துவங்கி முடிவு வரைக்கும் இப்படிப்பட்டதான புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடிய அனுபவம் உன்னோடு கூட தான் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు దేవుని బిడ్డగా ఉండవాలనంటే నీకు ఆరంభం నుండి అంతం వరకు ఈ విధంగా మనుషుల చేత తృణీకరింపబడిన అనుభవం మనకు ఉండవలేను. Even at home your wife may be rejecting you, husband may be rejecting you. உன்னுடைய வீட்டில் உன்னுடைய மனைவி உன்னை புறக்கணித்து தள்ளக்கூடியவளாக இருப்பாள். உன்னுடைய புருஷன் உன்னை தள்ளிவிட்டு உன்னை புறக்கணித்து தள்ளக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பான். ఒకవేళ నీ భార్య నిన్ను విసర్జించి
విశ్వసించి ఆమె తృణీకరించవచ్చును. ఒకవేళ నీ భర్త నిన్ను తృణీకరించి విశ్వసించవచ్చును. Because you are a child of God standing for the truth, maybe in your workplace you are being rejected and despised by them. சத்தியத்துக்கு நிற்கிறதான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக மனுஷனாக நிற்கிறபடினா நீ வேலை செய்கிற இடத்தில் கூட புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு ஆளாக நீ இருக்கலாம். నీవు సత్యము కొరకే నిలబడిన దేవుని బిడ్డవైనందున నీ ఉద్యోగ స్థలంలో కూడా నీవు ఇతరుల చేత విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడవచ్చును. Maybe in the church people may be rejecting you. They may not be coming after the meeting to shake hand or greet, and you may be rejected and despised. ஒருவேளை சபையிலும் கூட நீ புறக்கணித்து தள்ளப்பட்ட ஒரு ஆளாக நீ இருக்கலாம். கூட்டம் முடிந்தவுடனே ஒருவர் கூட உன்னிடத்தில் வந்து பட்சமாக உன்னிடத்தில் கைகளை குலுக்கி உன்னோடு பேசக்கூடிய ஒருவர் கூட இல்லாதபடி புறக்கணித்து தள்ளப்பட்ட ஒரு ஆளாக நீ ஒருவேளை சபையிலும் இருக்கலாம். ఒకవేళ నీవు ఈ సంఘంలో కూడా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన వాడిగా ఉండవచ్చును. కూటం ముగించిన తర్వాత ఎవరినో నిన్ను అభివందనం చేయటకే రాకుండా ఉండవచ్చును. Maybe some other areas you may be going through this trial of rejection. ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கையின் மற்ற பல பகுதிகளில் இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான அனுபவத்தின் வாயிலாக நீ கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு நபராக நீ இருக்கலாம். నీ యొక్క జీవితంలో ఏదో విధంగా ఈ విధంగా మనుషుల చేత తృణీకరింపబడిన ఒక శోధన కూడా నీకు ఉండవచ్చును. He is despised and rejected of man, a man of sorrows. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவருமாக இருந்தார். ఆయన తృణీకరింపబడిన వాడును మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను ఉండెను. Why God permits this trial of rejection? இந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான இந்த சோதனையை ஏன் தேவன் இவர் மேல் அனுமதித்தார்? ఈ విసర్జింపబడిన శోధనను దేవుడు ఎందుకు అనుమతించి ఉన్నారు? How to overcome this trial of your rejection? புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான இந்த சோதனையை நாம் எப்படி மேற்கொள்வது, ஜெயிப்பது? తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన ఈ శోధనను లేక ఈ పరీక్షను మనం ఏ విధంగా చేయించగలము? First of all, we should see what are the blessings of this great trial of rejection. முதலாவதாக இந்த பெரிய சோதனையாகிய புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான இதில் இருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள் இன்னதென்பதை முதலாவது நாம் கவனிப்போமாக. మొట్టమొదటిగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన ఈ శోధనలో ఎలాంటి ఆశీర్వాదములు ఉన్నాయని మనము గమనించవలెను. God has planned so many blessings for those who overcome this trial of rejection. இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான இந்த சோதனையை மேல் ஜெயம் கொள்கிறவர்கள் மேல் தேவன் ஏராளம் வாக்குத்தத்தங்களை, ஆசீர்வாதங்களை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். ఈ విధంగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడి ఈ విధంగా శోధనలుగా ఉండ వెళ్ళు వారికి దేవుడు అనేక వాగ్దానములు ఇచ్చి ఉన్నారు. If you are being rejected, that means God has a great plan and purpose about your life. நீ புறக்கணித்து தள்ளப்பட்ட ஒரு ஆளாக இப்பொழுது நீ இருந்து கொண்டிருப்பாய் என்றால் இதனுடைய அர்த்தம் உன்னுடைய வாழ்க்கை, உன்னுடைய ஜீவியத்தை குறித்தும் உன் தேவனுக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம், ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. నీ ఇతరుల చేత విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడి ఉన్నావనగా దేవుడు నీ పట్ల ఆయనకు గొప్ప ఉద్దేశము, సంకల్పము ఉన్నదని నీ వెరగవలేను. I did not go through so many rejections, but thank God, whatever rejections I have gone through, I found tremendous blessings through that. நான் அதிகமாக இவ்விதமாக அசட்டை பண்ணப்பட்டு புறக்கணிக்கப்படுகிறதான சூழல் வழியாக நான் கடந்து போகவில்லை. ஆனாலும் எனக்கு வந்ததான இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் ஜெயங்கொள்ளும்படி, மேற்கொள்ளும்படி என் தேவன் எனக்கு அருள் செய்தபடி நான் என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். నేను నా జీవితంలో తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన అనేక సందర్భములు ఏర్పడకపోయినప్పటికీ ఈ విధంగా మనుషుల చేత విసర్జింపబడినప్పుడు నేను ఆ శోధనలు జయించటకును దేవుని యొద్ద నుండి ఆశీర్వాదం పొందగలిగి తిని. 1959 when I was born again and when the family came to know that I took water baptism, they threw me out of the house. 1959 ஆண்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டேன். இந்த செய்தி என் குடும்பத்தினர் அறிய வந்தபோது என் குடும்பத்தை விட்டே வீசி எறியப்பட்ட ஒரு ஆளாக புறக்கணித்து நான் தள்ளப்பட்டேன். 1959 సంవత్సరమున నేను రక్షింపబడి బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు నా ఇంటి వారికి ఈ సమాచారం తెలిసినప్పుడు వారు నన్ను తృణీకరించి విసర్జించి ఉన్నారు. In our nominal church, the priest announced my excommunication in such a way that this boy is a dangerous boy. Don't let any family receive him into their house because he will give poisonous doctrines. அப்பொழுது நான் இருந்ததான அந்த பேர் கிறிஸ்துவ சபையில் அப்பொழுது இருந்ததான போதகர் இவ்விதமாக பகிரங்கமாக இந்த செய்தி இவ்விதமாக அறிவித்தார்.
இந்த குறிக்கப்பட்டதான பையனை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். இந்த பையனை ஒருவரும் உங்களிடத்தில் வீடுகளிலோ நீங்கள் சேர்க்கவே கூடாது. ஏனென்றால் இவன் அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு பையன். ஏனென்றால் இவனை சேர்த்துக் கொள்வோம் என்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனக்குள் இருக்கிறதான விஷம் போன்றிருக்கிறதான அந்த உபதேசங்களை நமக்குள் புகுத்து விடுவான். இவனை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள், சேர்க்க கூடாது என்னை புறக்கணித்து விட்டார்கள். ఆ నామకార్థ క్రైస్తవుడైన బోధకుడు ఇలా చెప్పినాడు, ఈ సహోదరుని మనము సంఘంలో చేర్చుకొనకూడదు, దాన్ని నిషేధించవలెను. ఎందుకనగా ఇతడు మనం చేర్చుకున్నట్లయితే ఆ విషయమైన ఉపదేశములను మనకు బయలుపరచనని చెప్పి ఉండెను. That time I was just finishing my school final. My school classmates rejected me. They made like a crown of thorns with coconut leaves and put on my head. அந்த வேளையில் என்னுடைய பள்ளி படிப்பினுடைய இறுதி ஆண்டு வேளையில் தான் நான் இருந்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது என்னோடு இருந்ததான சக மாணவர்கள் கூட என்னை பகைத்து புறக்கணித்து தள்ளக்கூடிய இடத்தில் வந்து விட்டார்கள். அவர்களோ என்னை பரிகாசிக்கும் விதத்தில் என் தலையின் மேல் முள் முடியை சூடுவது போல தென்னங்கீற்றை எடுத்து ஒரு முள்ளுபிடி போல சூடி அதை என் தலை மேல் சூட்டி அவிதமாக பரிகசிக்கும்படியாக இருந்தார்கள். ఆ సమయమున నేను పాఠశాలను ముగించే సమయమైండెను. అప్పుడు విద్యార్థులందరూ నన్ను తృణీకరించి విశ్వసించున్నారు. వారందరూ చేసి ముండ్ల కిరీటం అనగా ఆ కొబ్బరి ఆకులతోనూ ఒక ముండ్ల కిరీటం చేసి నా తల మీద ఉంచిరి. Everywhere what I could see was rejection. எங்கு பார்த்தாலும் புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடிய அனுபவத்தையே நான் அப்பொழுது சந்தித்து வந்தேன். ఎక్కడ చూసినప్పటికీ నేను విశ్వసింపబడి తృణీకరింపబడి తిని. 1961 February I offered myself to the ministry. I was rejected. 1960 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வந்தது. நான் ஊழியத்துக்கென்று நான் விண்ணப்பம் செய்தேன். ஆனால் ஊழியத்துக்கு வந்தேன், வரும்படியாக முனைந்தேன். ஆனால் அந்த வேளையிலும் ஊழியத்துக்கு வராதபடி புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டேன். 1960 సంవత్సరము ఫిబ్రవరి మాసన నేను ఈ సేవ కొరకై ప్రత్యేకింపబడితిని. అప్పుడు కూడా నేను విసర్జింపబడితిని. I filled the application form and excitedly sat right in the first row of the candidates. And when I gave the testimony, they told, you don't have any calling, go and sit right last. Rejected. இந்த ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்று அவளோடு கூட விண்ணப்ப பாரத்தை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து இவையெல்லாம் நிரப்பிட விற்பாடு வந்து உட்கார்கிறதான புதிய ஊழியக்காரர்கள் எடுக்கிறதான அந்த வரிசையில் முதல் வரிசையில் நானும் அவளோடு அமர்ந்திருந்தேன். வந்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று முன்பாக வந்தபோது அவர்கள் என்னை பார்த்து சொல்லிவிட்டார்கள், உனக்கு ஒரு அழைப்பும் கிடையாது, நீ போய் கடைசியில் போய் உட்கார்ந்து கொள் என்று சொல்லி என்னை புறக்கணித்து அனுப்பிவிட்டார்கள். నేను సేవకు రావాలని ఫామ్ తీసుకొని దాన్ని నింపి ఉన్నాను. అది నింపిన తర్వాత సేవకులు తీసుకున్నప్పుడు మొదటి వరుసలో కూర్చొని ఉన్నాను. మొదటి వరుసలో కూర్చున్న తర్వాత నేను సాక్షి చెప్పిన తర్వాత నీకు సరైన పిలుపు లేదు, నీ వెనుక వెళ్లి కూర్చొని అక్కడ కూడా నన్ను విసర్జించి ఉన్నారు. Beloved ones, out of all the trials we go through, the worst one is that when you feel as if God is rejecting you. பிரியமானவர்களே, நாம் கடந்து சென்று சந்திக்கிறதான சோதனைகள் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் கஷ்டம் மோசமானது ஒன்று என்று நாம் உணர்கிறது என்னவென்றால், தேவனே நம்மை புறக்கணித்து தள்ளுகிறது போல உணர்வுண்டாகக்கூடிய சோதனைகள் தான். ప్రియులారా, మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొను సమస్యలు లేక పరీక్షలు శోధనలు ఏమనగా ఆ శోధనల పరీక్షల మధ్యలో దేవుడే మనల్ని విసర్జించినట్టుగా కనబడుచున్నది. For Jesus also that was the worst trial. இயேசுவுக்கும் கூட அந்த சோதனை தான் மிக மோசமான பயங்கரமான சோதனையாக வந்தது. ప్రభువైన యేసు కూడా ఈ పరీక్ష లేక శోధన అన్నది చాలా మోసకరమైనది. On the cross it appeared that Father had rejected him and he cried, my God, why hast thou forsaken me? அவள் சிலுவையிலே அறையப்பட்டவராக இவ்விதமாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வேளையில் பிதா கூட அவரை கைவிட்டது போல ஒரு அனுபவம் அவருக்குள் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அழக்கூடிய சத்தமாக இருந்தது. ప్రభువైన యేసు ఆ సిలువ మీద వేయబడినప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా ఉండెను. అందరూ ఆయన విశ్వసించినట్టుగా తోచెను. చివరిగా దేవుడు కూడా ఆయన విశ్వసించి ఉన్నాడని, నా దేవా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచితివని చెప్పెను. Yes, it was true. For a moment the Father had forsaken Jesus. ஒரு க்ஷணத்துக்கு அந்த இமைப்பொழுது நேரத்துக்கு இயேசுவை பிதாவானவர் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டது போல் இருப்பது உண்மைதான். యథార్థంగానే ఒక క్షణము ఒక్క రేపు పాటల తండ్రి అయిన దేవుడు కుమార్ని విసర్జించి ఉన్నాడు. Why Jesus had to go through that rejection from the heavenly Father? அந்த பரம பிதாவிடத்திலிருந்து வருகிறதான இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலாகிய இந்த சோதனை வழியாக ஏன் இயேசுவும் கடந்து செல்ல நேரிட்டது? పరలోకపు తండ్రి చేత ఎందుకు ప్రభువైన యేసు ఈ విధంగా తృణీకరింపబడి
త్రోసివేయబడి విసర్జింపబడిన శోధన గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చెను. That was the moment Jesus was carrying the sin of the whole world upon him, and a holy God Father could not look at sin. So he had to turn away his face from the Son. அந்த நேரத்தில் தான் இயேசு கிறிஸ்து முழு உலகத்தினுடைய பாவத்தையும் தன்மேல் சுமக்கிறவராக அந்த சிலுவையிலே இருந்தார். அந்த நேரத்தில் ஒருபோதும் தீமையே பாராத சுத்த கண்ணனாகிய அந்த பிதா இயேசுவை அந்த நேரத்தில் பார்க்க கூடாதவராக தன்னுடைய முகத்தை அப்படியே திருப்பக்கூடிய சூழ்நிலையாக அவருக்கு அமைந்து விட்டது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ లోక పాప భారమును మోసుకొని వెలుచుండగా తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా చూసి చూడనట్టుగా ఆయన ముఖమును త్రిప్పుకొనెను. Dear child of God, perhaps now you may be going through a trial, as if it appears as if God also has rejected you, forsaken you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒருவேளை இந்த வேளையிலும் நீ ஒரு குறிக்கப்பட்ட சோதனை வழியாக கடந்து போகிற ஒரு ஆளாக இருந்து கொண்டிருக்கலாம். உன்னுடைய இந்த சோதனை வேளையில் உன் தேவன் கூட உன்னை கைவிட்டு விட்டவராக நீ உணர்ந்த ஒரு ஆளாக நீங்க இருந்து கொண்டிருக்கலாம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో నీ ఒక గుర్తింపబడిన శోధన గుండా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు కూడా నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడో లేక విశ్వసించి ఉన్నాడో అని నీ తలంచవచ్చును. Be a child of God. If you are going through the trial of rejection, you are a precious vessel in the sight of God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான ஒரு சோதனை வழியாக நீ கடந்து போகிற ஒரு ஆளாக இருப்பாய் என்றால் உன்னை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறேன், தேவனுடைய பார்வையில் நீ விலையேறப்பட்ட பாத்திரமாக இருக்கிறாய். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో ఈ విధముగా విడిచిపెట్టబడి విసర్జింపబడిన శోధన గుండా వెళ్ళొచ్చున్నావంటే నిజముగా అది దేవుని యొక్క దృష్టిలో నీవు ఒక అమూల్యమైన పాత్రవైనావు. In 61, when I offered myself for the ministry, when I was rejected, I thought I will pray hard and in few days time I will get a calling, and they told if you get a calling then we will take you. So I was waiting for the calling. 1961 ஆண்டு இவ்விதமாக நான் ஊழியத்துக்கு வர முடியாதபடி, நான் எடுக்கப்பட முடியாதபடி நான் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டேன். அவர்கள் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா? உனக்கு அழைப்பு இருக்கும் என்றால் நீ வா, நாங்கள் அழைப்பு இருந்தால் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். ஆகவே இவ்விதமாக நான் யோசித்திருந்தேன். போய் அதிகமாக நான் ஜெபித்து என்னை ஆயத்தப்படுத்தி திரும்பமாக ஊழியத்துக்கு எப்படியாவது வந்து விடலாம் என்று நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன். 1960 సంవత్సరమున నేను సేవకు తీసుకొనబడలేదు, నేను విడిచిపెట్టబడి విసర్జింపబడి తిని. అప్పుడు వారు చెప్పినాడు, నీకు పిలుపు దొరికినట్లయితే మరలా రావచ్చని తెలియజేసిరి. అయితే నేనేం తలంచి ఉన్నాను అనగా, బాగా ప్రార్థన చేసినట్లయితే నాకు పిలుపు దొరుకునని తలంచి తిని. All 61 I waited, no calling came. 62 waited, no calling came. 63 waited, 64, 65, 66, 67, 68, no calling. 61ஆம் ஆண்டு முழுவதும், 62ஆம் ஆண்டு முழுவதும், 63, 64, 65 என்று 68ஆம் ஆண்டு வரை இவ்விதமாக நான் காத்துக்கொண்டே இருந்தேன். அழைப்போ என்னை தேடி வரவே இல்லை. 61 సంవత్సరం, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 సంవత్సరం వరకు నేను కనిపెట్టి ఉన్నాను. అయితే నాకు నేను పిలుపు పొందలేదు. During this time I saw so many young boys and girls, they have tremendous calling. They don't want to come to serve God. Here I am, I want to serve God. God has rejected me without giving any calling. இப்படிப்பட்ட இடைக்கால வேளையில் நல்ல அருமையான சகோதர சகோதரிகள், வாலிபர்கள் நல்ல ஆச்சரியமான அழைப்பை பெற்றவர்களாக இருந்தால் கூட ஊழியத்துக்கு வர மனம் இல்லாதவர்களாக அவர்கள் நின்று கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன். ஆனால் என்னை பொறுத்ததான விஷயத்தில் ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்கிறதான ஒரே வாஞ்சை அவா, ஆனால் எனக்கோ அழைப்பு இன்னும் வரவில்லை. ఆ మధ్య కాలంలో అనేక యవనస్తులకు ఆశ్చర్యకరమైన పిలుపు ఉండెను. అయినప్పటికీ వారు రాను ఉద్దేశం లేని వారైండిరి. అయినప్పటికీ నేను రావాలని, సేవకు రావాలని ఎంతో కోరి ఉంటిని. అయినప్పటికీ నాకు ఈ గొప్ప పిలుపు దొరకలేదు. At least one moment I thought, God is not fair. Look at all, so many young people, they have tremendous calling, but they don't want to serve God. Here I am, I want to serve God. You are not giving any calling. அந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு க்ஷணம் விதமாக நான் யோசித்திருக்க கூடும். ஏனென்றால் இவ்வளவு நல்ல ஆச்சரியமான நல்ல அழைப்பை பெற்ற எத்தனையோ பேர் வாலிபர்கள் இந்த அழைப்பை பெற்றிருந்தால் கூட ஊழியம் செய்ய வர முன் வராதவர்களாக இருக்க, நானோ உமக்கு ஊழியம் செய்வடி இவ்வளவு
வாட்சியம் ஆளுவராக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேனே, எனக்கு இன்னும் அழைப்பு வரவில்லையே, இந்த விஷயத்தில் நீர் எனக்கு சரியாக என்னிடத்தில் இடைபெடவில்லை என்கிறதான சற்று ஒரு குறை ஒருவேளை உண்டாயிருக்கலாம். అనేకులు యవనస్తులు ఈ విధముగా ఈ గొప్ప పిలుపును పొందుకొని ఉన్నారు, అయినప్పటికీ వారి సేవకు రావడం లేదు. నేనైతే ఈ సేవకు రావాలని ఎంతో వాంఛ కలిగి కోరిక కలిగి ఉన్నాను, అయితే నాకైతే పిలుపు లేదు. అయితే ఈ విషయంలో దేవుడు యథార్థమైన వాడు కాడేమో అని నేను తలంచున్నాను. Finally the call came only in 69, but beloved ones, one truth I tell you, now when I look back, all those many years of my waiting period did something beautiful in my life. கடைசியாக 1969ஆம் ஆண்டு ஊழியத்துக்கு ஒரு அழைப்பு என்னை தேடி வந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இருந்து கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை சற்றே நான் திரும்பி பார்ப்பேன் என்றால், இவ்விதமாக இத்தனை நீண்ட வருஷங்கள் ஊழியத்தின் அழைப்புக்காக காத்து காத்து இருந்தேனே, அந்த காரியங்கள், அந்த காலகட்டங்கள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆச்சரியமான தேவனுடைய சில காரியங்களை செய்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. 1969వ సంవత్సరం ఈ ఘనమైన సేవకు నేను వచ్చి ఉన్నాను. ప్రియమైన వారులారా, నిజంగా నా గతించిన దినములో నేను వెనక తిరిగి చూసినప్పుడు దేవుడు ఆ దినములో అనేక గొప్ప కార్యములు నాకు చేసి ఉన్నాడు. Beloved child of God, as I had gone through, perhaps some of you may be going through a period as if not only man has rejected you, even God also seemed to have rejected you. Be of good cheer. God has a beautiful plan for you. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, நான் இவ்விதமாக இப்படிப்பட்ட சோதனை வழியாக கடந்து போனது போல இதற்கொத்ததான சோதனை வழியாக நீயும் கடந்து போகிற ஒரு ஆளாக நீ ஒருவேளை இருக்கலாம். மனிதர்கள் உன்னை கைவிடப்பட்டதா, உன்னை புறக்கணித்து தள்ளதான ஒரு சூழ்நிலை மாத்திரமல்ல, தேவனே உன்னை புறக்கணித்து தள்ளுகிறதான ஒரு சூழ்நிலை வழியாக நீ கடந்து போகிற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம். உன்னை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறேன், திடன்கள், உன்னை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் உண்டு என்பதை மாத்திரம் உன்னுடைய மனதில் உறுதிப்படுத்திக்கொள். ప్రియులారా, నేను కూడా ఈ విధముగా నా పిలుపు లేకుండా నేను కష్టపడినప్పటికీ నిజంగా దేవునికి మన పట్ల ఒక గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నదని తలంచుడి. అందుకొరికే ఒకవేళ మనం మనుషుల చేతను దేవుని చేతను విసర్జింపబడిన వారంగాను తృణీకరింపబడిన వారుగాను తలంచవచ్చును, అయినప్పటికీ దేవునికి మన పట్ల ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కలదు. Let us look into the Bible to see what all blessedness we get through the trial of rejection. புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலாகிய சோதனை வழியாக நாம் கடந்து போகும்போது நமக்கு வரக்கூடியதான ஆசீர்வாதங்கள் என்னதென்பதை காண வேதாகமத்தின் பக்கமாக நாம் திரும்புவோமாக. ఈ విధంగా మనము విడిచిపెట్టబడి తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన ఈ శోధనలు గుండా వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా వేద గ్రంథంలో వీటికి అనేక ఆశీర్వాదములు మనం చూడగలము. Isaiah 54 verse 6, because of short time read only in Tamil. சமயம் இல்லாதபடினால் தமிழ் மொழியில் மாத்திரம் வாசியுங்கள். சமயம் లేనందున தமிழ்ல மாத்திரம் చదువుడి. கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்தவளான ஸ்திரீயை போலவும் இளம் பிராயத்தில் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவியை போல இருக்கிற உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார் என்று உன் தேவன் சொல்கிறார். The Lord hath called thee as a woman forsaken, grieved in the spirit. This is your calling. கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்தவளான ஸ்திரீ போல இருக்கிறதான உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார் என்று ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். இதுவே உன்னுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது. ஏசாயா 54వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో విడవబడి దుఃఖాక్రాంతుడైన భార్యను రప్పించినట్లుగా ఉన్నది, ఇది ఒకవే నీ పిలుపై ఉన్నది. The Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit. கர்த்தரோ கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்தவளான ஸ்திரீ போல இருக்கிறதான உன்னை கர்த்தர் அழைக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது உன்னுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது. దేవుడు నిన్ను విడిచిన వాడుగాను దుఃఖాక్రాంతునిగాను నేను పిలిచి ఉన్నాడనగా ఇది నీ పిలుపైనది. Maybe some of you are going through this rejection now. ஒருவேளை உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டதான புறக்கணித்து தள்ளுதல் வழியாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆளாக ఒకవేళ మీరు కూడా ఈ విధంగా విసర్జింపబడిన శోధన గుండా వెళ్ళవచ్చును. Look at the great blessing you are going to receive in the 11th and the 12th verses. நீங்கள் பெறப்போகிறதான பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் என்பதை 11, 12 வசனங்களில் பாருங்கள். మీరు పొందబో ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదమును 11, 12 వాక్యంలో మనం చూడగలము. சிறுமைப்பட்டவளை, பெருங்காற்றில் அடிபட்டவளை, தேற்றவற்றவளை, இதோ நான் உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி வைத்து நீல ரத்தினங்களை உன் அஸ்திபாரமாக்கி உன் பலகணிகளை பழிங்கும் உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் உன் மல்களை எல்லாம் உச்ச
உச்சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன். What a beautiful blessings are mentioned here for those who are going through the trial of rejection. புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான சோதனை வழியாக கடந்து செல்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் இங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన శోధన గుండా వెళ్ళు వారికి ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇక్కడ ఉంచబడి ఉన్నది. If you are going through rejection, rejoice, all these blessings are for you. புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான ஒரு அனுபவத்தின் வழியாக நீ கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பாய் என்றால் மகிழ்ந்து கலிவுறு, இந்த ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் உனக்காகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. నీవు తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన శోధన గుండా వెలుచున్నావనగా నీవు ధైర్యంగా ఉండము. ఈ ఆశీర్వాదమును నీవు పొందగలవు. Behold, I will lay thy stones with fair colors. இதோ நான் உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி நான் வைப்பேன். నేను నీ లాంఛనములతో నీ కట్టడములను కట్టుదును. These precious stones show precious character. இந்த விலையேறப்பட்டதான கற்கள் விலையேறப்பட்டதான சுபாவங்களை நமக்கு காட்டுகிறது. ఈ ప్రశస్తమైన రత్నములు ప్రశస్తమైన స్వభావములను చూపించున్నది. Fair colors means beautiful characteristics. இது பிரகாசிக்கிறதான கல்கள் என்று சொல்லும்போது இது அழகான நல்ல சுபாவங்களை நமக்கு காட்டுகிறது. ప్రశస్తమైన రత్నములు అని చెప్పినప్పుడు అందమైన గుణముల లేక స్వభావములను చూపించున్నది. Thy foundations will be laid with sapphires. நீல ரத்தினங்களை உன் அஸ்திவாரமாக்குவேன். నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును. Your windows will be with the precious stone of agates. உன்னுடைய பலகணிகள் பளிங்குக்கு ஒப்பாக இருக்கும். నీ గుమ్మములన్నీ సూర్యకాంతములతో ఉండును. Your gates will be of carbuncles. உன்னுடைய வாசல்கள் மாணிக்க கற்களாக இருக்கும். మాణిక్యములతో నీ కోటలు ఉండును. All your borders will be pleasant stones. உன் மதில்கள் எல்லாம், அதாவது உன்னுடைய எல்லையெல்லாம் உச்சிதமான கற்களாக்குவேன். నీ సరిహద్దులన్నీ అమూల్యమైన రత్నం వలె ఉండును. All these beautiful, colorful, precious stones show beautiful, precious character God will be instilling in our life. இந்த அழகான பிரகாசிக்கிற வெளியேறப்பட்டதான கற்கள் அனைத்துமே நல்ல சுபாவமான அழகான வெளியேறப்பட்டதான நல்ல சுபாவங்களை நமக்கு இது காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. தேவனே இந்த சுபாவங்களாக நமக்குள்ளே இருக்கிறவராக இருப்பார். ఈ అందమైన ప్రకాశమైన ప్రశస్తమైన ఈ రంగులను చూసినప్పుడు దేవుడే ఇలాంటి ఆయనకు స్వభావంలో మనలో ఉంచును. All our rejections have one good thing, that is to bring precious character in us. நமக்கு நேரிடுகிற எல்லா புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான அனுபவங்களில் நமக்கு நேரிடுகிற ஒரு நன்மை, விலையேறப்பட்டதான நல்ல சுபாவங்களை இவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ఈ విధంగా అందరి చేత విమర్శింపబడి తృణీకరింపబడినప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో ఈ ప్రశస్తమైన లేక అమూల్యమైన స్వభావమును మనలో తీసుకొని వచ్చును. The greater the rejection that you go through on this earth, the greater will be the glory that is awaiting in eternity. இந்த பூமியிலே அதிகமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடிய அனுபவத்தின் வழியாக நீங்கள் கடந்து செல்ல செல்ல நீங்கள் அதிகமான நல்ல மகிமையான பிரகாசத்தை இந்த கற்களை நீங்கள் நித்தியத்திலே பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள். అయితే ఈ లోకంలో మీరు ఎంతగా మనుషుల చేత విమర్శింపబడి తృణీకరింపబడుచున్నారో అంతగా దేవుని యొక్క మహిమను మీరు పొందగలరు. But remember that rejections when you face, we must have the right spirit. If we talk back and take revenge and get angry and upset with people and God, then that rejections are not going to bring any blessing to us. ஒரு காரியம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான சூழ்நிலைகள் நம்மை வந்து சந்திக்க வரும்போது நாமும் பதிலுக்கு திரும்பமாக பேசுவதோ காரியங்களை செய்வதோ பழி வாங்கி விடுவதோ அல்லது காரியங்களை ஏதாவது நாம் விரோதமாக செய்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்றால் இப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதமான இந்த சுபாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து நாம் அடைய முடியாது. ప్రియమైన వారలారా, మనం ఈలాగూ అందరి చేత విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన శోధన గుండా వెళ్ళినప్పుడు మన జీవితంలో ఈలాగు పగ తీసుకున్నట్టయో కోపపడటయో ఈలాగు చేసిన ఇలాంటి గొప్ప ఆశీర్వాదమును మనం పొందలేము. Some children of God, when they face rejection, they murmur, they complain, they get discouraged, they get depressed. No, that is not going to bring any blessing to you. சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடிய அனுபவங்கள் தங்களை சந்திக்க வரும்போது முறையிட்டு புகார் செய்து அவர்கள் சோர்ந்து இழைத்து போய்விடுவார்கள். இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் ஒன்றும் உங்களுடைய ஜீவித்துக்குள் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கவே முடியாது. కొంతమంది దేవుని బిడ్డలు ఈ విధంగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన శోధనలో గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఇది తలంచు వారు ఫిర్యాదులు చేయొచ్చు, మొర్రపెట్టచ్చు, సణుగుచు ఈ విధంగా అధైర్యపడి సొమ్మసిల్లిపోయినట్లయితే ఈ దేవుని ఆశీర్వాదమును నీ పొందలేవు. If you don't have the right spirit,
the temptation of rejection can be so strong, even some people commit suicide because of that. உங்களுக்குள் சரியான ஒரு ஆவி இல்லாத பட்சத்தில் உங்களை நேரிட்டு சந்திக்க வருகிறதான சோதனை அவ்வளவு பலமுள்ளதாக ஒன்றாக உங்களுக்கு தோன்றும். ஒருவேளை இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளில் சில தற்கொலை கூட செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். సరి అయిన ఆత్మ లేనట్టయితే ఇలాంటి శోధనలో గుండా వెళ్ళినప్పుడు వారు భరించలేక ఆత్మహత్య కూడా చేసుకొనవచ్చును. There was a man in the Bible, his name is Ahithophel. One day the king rejected his counsel. Straight away he went and hanged himself and committed suicide. வேதாகமத்தில் ஒரு நபரை குறித்து வாசிக்கிறோம். அவன்தான் அகித்தோப்பேல். ஒரு நாள் ராஜா இவனுடைய ஆலோசனையை புறக்கணித்து தள்ளிவிட்டான். இவன் அந்த க்ஷணத்தில் நேரடியாக போய் நான்கு கொண்டு செத்து விட்டான். పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అహితోఫెలు అనే ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాము. అతని యొక్క ఆలోచన రాజు అంగీకరించినందున అతడు వెంటనే వెళ్లి ఉరివేసుకుని లేక ఆత్మహత్య చేసుకునేను. 2 Samuel 17:23. 2 సాముయేలు 17వ అధ్యాయం 23వ వచనం. 2 సమూయేలు 17వ అధ్యాయం 3వ వాక్యము. அகித்தோப்பேல் தன் யோசனையின்படி நடக்கவில்லை என்று கண்டபோது தன் கழுதையின் மேல் சேதம் வைத்து ஏறி தன் ஊரில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு போய் தன் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி 4 கொண்டு சேர்த்தான். That's enough. So Ahithophel, as soon as he knew that his counsel was rejected, he couldn't take it. Immediately he committed suicide. இந்த அகித்தோப்பேல் தன்னுடைய ஆலோசனை புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான இந்த காரியத்தை அவனால் ஏற்று அதை சகிக்க முடியவில்லை. அவன் நேரடியாக போய் 4 கொண்டு செத்தான். అయితే అహితోఫెలు ఆయనకు ఆలోచన తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినందున వెంటనే అతడు ఉరి వేసుకునేను. If you cannot handle rejection in the right spirit, you can never handle honor and exaltation properly. நீங்கள் சரியான ஒரு ஆவியுடையவர்களாக இருந்து உங்களை சந்திக்க வருகிற புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலாக இந்த சோதனையை நீங்கள் கையாடாத பட்சத்தில் பிற்பாடு வருகிறதான பேர், புகழ், கீர்த்தி, கனம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்போது அதை உங்களால் சரியாக இருந்து நீங்கள் செயல்படுத்தி அதை கையாள முடியாது. సరైన విధముగా లేనప్పుడు అయితే ఈ విధముగా వెళ్ళినప్పుడు పేరు పొగడ్తలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇది సరైన విధంగా తెలుసుకోనకుండా ఇందురు. Those saints in the Bible who had handled rejection in the right spirit, God made them very great. வேதாகமத்தில் பார்க்கும்போது இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலை சரியான ஆவியோடு கூட சந்தித்ததான பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் பிற்பாடு தேவன் அவர்களை பெரிதாக உயர்த்தினதாக நாம் காண்கிறோம். ఈ విధమైన సరైన ఆత్మ గలవారు, శరీరమైన గ్రహింపు గలవారు ఇలాంటి శోధనలో కూడా వెళ్ళిన తర్వాత వారు గొప్ప ఆశీర్వాదం పొంది ఉన్నారని మనం చూస్తున్నాము. Joseph was rejected by his brother and hated, put in the pit, and afterwards he was rejected and put in the prison. There, in all these rejections, he was in the right spirit, and later on God raised him to the governor of Egyptian empire. இந்த யோசிப்பை பாருங்கள். இவனுடைய சகோதரரால் பகைக்கப்பட்டு அந்த குழிக்குள்ளே தள்ளிவிடப்பட்டான். பிற்பாடு அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டு பகைக்கப்பட்டு சிறைச்சாலைக்குள்ளே அனுப்பப்பட்டான். இவ்விதமாக யோசிப்பு புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான சூழல் வழியாக கடந்து சென்றால் கூட சரியான ஒரு ஆவியுடையவனாக இதை சந்தித்துக் கொண்டே இருந்தபடினால் பிற்பாடு தேவன் இவனை அந்த தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு தேவன் இவனை உயர்த்தி விட்டார் என்று பார்க்கிறோம். యోసేపును చూడండి, అతని యొక్క సహోదరులు ఆయన ద్వేషించి గోతిలో వేసి ఉన్నారు. అది తదుపరుగు ఆయన చెరసాల్లో వేసి ఉన్నారు. అక్కడ కూడా అతన్ని విసర్జించి తృణీకరించి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేవుడు చూడండి, తదుపరి కాలంలో దేవుడు ఆ రాజ్యంలో అధిపతిగా దేవుడు నియమించి ఉన్నాడు. No time to mention about David, how he was rejected. Daniel, although he was 10 times wiser than all the magicians, how the king did not invite him first, and like that you can see so many people rejected and how they were raised later. தாவீது எவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டார். மற்றும் தானியேலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மற்ற எல்லாரை காட்டிலும் ஞானிகளை காட்டிலும் 10 மடங்கு விவேகம் ஞானம் உள்ள ஒருவனாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நபராகி இவனை ராஜா முதலாவது வந்து காரியங்களை கேட்கும்படியாக அழைப்பு கொடுக்கவில்லை. இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டாலும் கூட சரியான ஆவியுடையவர்களாக இருந்தபடினால் பிற்பாடு இவர்கள் எவ்விதமாக உயர்த்தப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். சமயம் இல்லாதபடினால் விவரமாக சொல்வதற்கு நமக்கு இடம் கொடுக்கிறதில்லை. దావీదు కూడా ఏ విధంగా ఆయన తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడి ఉన్నాడో మనం ఎరిగి ఉన్నాము. ఆ విధంగా దానియేలు కూడా అందరి జ్ఞానుల కంటే ఎంతో జ్ఞానవంతుడైనప్పటికీ అతడు తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినప్పటికీ అతనికి సరి అయిన ఆత్మ ఉన్నందున అతడు రాజు చేత హెచ్చింపబడేను. Dear child of God,
God has got a very great plan about you. That is why at the moment you are facing the trial of rejection. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு பெரிய திட்டமுடையவராக இருக்கிறார். இது நிமித்தமாகத்தான் இப்பொழுது தற்காலிகமாக இப்படிப்பட்டதான புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டது போல ஒரு சூழ்நிலை வழியாக உன் தேவன் உன்னை நடத்தி கொண்டே வருகிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో దేవునికి ఒక గొప్ప సంకల్పము ఉన్నది కాబట్టి నేను ఈ విధముగా అందరి చేత తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన శోధన గుండా తీసుకొని వెళుతున్నాడని నీవు గ్రహించుము. In fact, all through the Bible, when we read those great saints in the Bible, they all had one trial of rejection. உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வேதாகமத்தில் பார்க்கிறதான பெரிய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரையும் எடுத்து நான் பார்க்கும்போது இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கப்பட்ட சோதனை வழியாக அவர்கள் எல்லாரும் கடந்து சென்றது புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான இந்த சோதனை தான். అయితే మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గొప్ప పరిశుద్ధులను మనం చూస్తున్నాము. వీరి యొక్క జీవితంలో చూసినప్పుడు ఈ విధముగా అందరి చేత విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన మారకుండా వెళ్ళి ఉన్నారు. Let us look one person, Job. Look at the rejections that he had gone through in Job 19 verse 13 to 19. யோபு 19ஆம் அதிகாரம் 13 to 19. 13 முதல் 19 வரை உள்ளதான வசனப்பகுதிகளை பாருங்கள். இவ்விதமாக இந்த யோபு புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான ஒரு அனுபவத்தின் வழியாக கடந்து போனான் என்று பார்க்கிறோம். యోబు 19వ అధ్యాయము 13 to 19. 13 నుండి 19వ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాము. என் சகோதரரை என்னை விட்டு தூரப்படுத்தினார். எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் எனக்கு அந்நியராய் போனார்கள். என் பந்து ஜனங்கள் விலகி போனார்கள். என் சிநேகிதர் என்னை மறந்து விட்டார்கள். என் வீட்டு ஜனங்களும் என் வேலைக்காரிகளும் என்னை அந்நியனாக எண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் பார்வைக்கு நான் பரதேசியானேன். நான் என் வேலைக்காரனை கூப்பிடுகிற போது அவன் எனக்கு உத்தரவுப்படான். என் வாயினால் நான் அவனை கெஞ்ச வேண்டியதாயிற்று. என் சுவாசம் என் மனைவிக்கு வேறுபட்டிருக்கிறது. என் கற்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக பரிதபிக்கிறேன். சிறு பிள்ளைகளும் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள். நான் எழுந்தால் அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். என் பிராண சிநேகிதர் எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள். நான் சிநேகித்தவர்கள் எனக்கு விரோதியானார்கள். Look at everywhere that great saint experienced rejection. எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பெரிய பரிசுத்தவான் புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலையே அவன் சந்தித்துக் கொண்டு வருவதை பாருங்கள். ఎచ్చట చూసినప్పటికీ ఈ గొప్ప పరిశుద్ధుడు ఏ విధముగా తృణీకరింప విసర్జింపబడి ఉన్నాడో చూడుడి. He had put my brethren far from me. என்னுடைய சகோதரரை என்னை விட்டு அவர் விலக்கி தூரப்படுத்தினார். నా బంధువులు నా ఎదుట నుండి దూరంగా వెళ్ళి ఉన్నారు. సహోదరుడు, mine acquaintance are very estranged from me. எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் எனக்கு அந்நியராய் போனார்கள். నాకు పరిచయమైన వారు నాకు అన్యులుగా అయినారు. My kinsfolk have failed. என் பந்து ஜனங்கள் விலகி போனார்கள். నా బంధువులు నా యుద్ధకు రాకయున్నారు. My familiar friends have forgotten me. என் குடும்ப சிநேகிதர்கள் கூட என்னை மறந்து போனார்கள். నా ప్రాణ స్నేహితులందరూ నన్ను మర్చిపోయి ఉన్నారు. They that dwell in my house, my maids count me for a stranger. என் வீட்டு ஜனங்களும் என் வேலைக்காரிகளும் என்னை அந்நியனாக எண்ணுகிறார்கள். నా ఇంటి దాసదాసులు జనులు నన్ను అన్యునిగా ఎంచిరి. I called my servant and he gave me no answer. Even the servants rejected me. நான் என் வேலைக்காரனை கூப்பிடுகிற போது அவன் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை. என் வேலைக்காரன் கூட என்னை புறக்கணித்து தள்ளிவிட்டான். నేను నా పనివాడిని పిలువగా వాడేమియో పలకకుండా ఉన్నాడు. వాడిని పిలిచినప్పుడు కూడా వాడు నన్ను తృణీకరించి ఉన్నాడు. I entreated my servant with my mouth, but he didn't listen. நான் என் வாயினால் என்னுடைய வேலைக்காரனை நான் கெஞ்சி வேண்டுகிறேன், ஆனால் அவனோ செவி கொடுக்காமல் இருக்கிறான். నేను నా పనివాడిని బతిమాలికొని ఉన్నాను, అయినప్పటికీ వాడు చెవి ఇవ్వలేదు. My breath is strange to my wife, though I entreated for the children's sake of mine own body, but she rejected me. என் சுவாசம் என் மனைவிக்கு வேறுபட்டிருக்கிறது. என் கற்பத்தின் பிள்ளைகளுமாய் பரிதபிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறேன். என் மனைவியோ என்னை புறக்கணிக்கிறவளாக இருக்கிறார். నా ఊపిరి నా భార్యకు అసహ్యము, నేను కనిన కుమారులు నా వాసన అసహ్యము, నా భార్య కూడా నన్ను విసర్జించెను. Even young children despised me. I arose and they spoke against me. சிறு பிள்ளைகள் கூட என்னை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள். నా చిన్న పిల్లలు కూడా వారు నన్ను తృణీకరించి ఉన్నారు. వారు నాకు విరోధంగా దూషించి ఉన్నారు. All my close friends hate me and they whom I loved are turned against me. என் பிராண சிநேகிதர் எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள். நான் சிநேகிக்கிறவர்கள் எனக்கு விரோதிகளானார்கள். నా ప్రాణ స్నేహితులందరికీ నేను అసహ్యుడనైతిని, నన్ను ప్రేమించిన వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు. After he had gone through the rejection, look at the honor and glory came to
Job. இந்த புறக்கணித்து செல்லப்படுகிறதான பாதையின் வழியாக கடந்து போன பிற்பாடு இந்த யோபுவுக்கு நேரிட்டதை பாருங்கள். எல்லா கனமும் மகிமையும் அவனை வந்து சேர்ந்தது. యోబు ఈ విధముగా ఈ తృణీకరింపబడిన విసర్జింపబడిన మార్గం గుండా పోయిన తర్వాత యోబు ఎంత ఘనతను పేరును కీర్తిని పొంది ఉన్నాడో మనం చూడగలము. 42 verse 10 and 11 see how he was honored afterwards. யோபு 42ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களில் எவ்விதமாக இந்த யோபு கனப்படுத்தப்பட்டான் என்பதை குறித்து வாசிக்கிறோம். యోబు 42వ అధ్యాయము 10-11 వాక్యంలో ఏ విధంగా హెచ్చింపబడి ఉన్నాడని మనం చూడగలము. யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இரண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனை தந்தளினார். அப்பொழுது அவனுடைய எல்லா சகோதரிகளும் முன் அவனுக்கு அறிமுகமான அனைவரும் அவனிடத்தில் வந்து அவன் வீட்டிலே அவனோடு போஜனம் பண்ணி கர்த்தர் அவன் மேல் வரப்பண்ணின சகல தீங்கி நிமித்தம் அவனுக்காக அங்கலாய்த்து அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவரவர் ஒவ்வொரு தங்க காசையும் அவரவர் ஒவ்வொரு பொன் ஆபரணத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தார்கள். Now as God honored, God turned the rejection into acceptance. All the friends, all sisters, all brothers, all acquaintances, they all came with gifts to him and they all comforted him. இப்பொழுது தேவன் இந்த யோபுவை ஆசீர்வதிக்கிறார். புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான எல்லா அனுபவங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலையாக இப்பொழுது மாறிவிட்டது. இவனை புறக்கணித்ததான எல்லா சகோதரர்கள், சிநேகிதர்கள், இனஜன பந்துக்கள், மற்றவருடைய மனைவி, இப்படி எல்லாருமே வெகுமதிகளோடு கூட வந்து இவனை சந்தித்து ஏற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். యోబు ఈ విధముగా విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన తర్వాత ఏ విధంగా అతడు బంధువుల చేతనో స్నేహితుల చేతనో సొంత సహోదరుల చేతనో ఏ విధముగా బహుమతులు ఇవ్వబడి ఉన్నదో మనం చూడగలము. One thing is important. When he went through all the rejections, he was in the right spirit worshiping God. ஒரு காரியம், முக்கியமான விஷயம், இப்படிப்பட்டதான புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான சூழ்நிலை போகிறதான எல்லா பகுதிகளிலும் இந்த யோபுவோ சரியான செம்மையான ஆவியுடையவனாக இருந்து இந்த எல்லா பகுதிகளிலும் சரியாக அவன் இடைப்பட்டுக் கொடுக்கிறான் ஒரு ஆளாக இருந்தான். ఈ యోబు ఈ విధంగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా యోబు ఇక సరైన యథార్థమైన ఆత్మ గలవాడై ఉండెను. I remember we had a servant of God near to our village. This is about 40 years ago. கிட்டத்தட்ட 40 வருஷத்துக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவம். எங்களுடைய கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் இருந்தார். అయితే 40 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయము నా గ్రామంలో ఒక దేవుని సేవకుడు ఉండెను. He had this beautiful character. Whatever rejections come, he take it joyfully and rejoices. அவருக்குள் இந்த நல்ல சுபாவம் இருந்தது. என்ன புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, அந்த சூழ்நிலையை அப்பொழுது సంతోషத்தோடு మகிழ்ச்சியாக அப்படி எடுத்துக்கொள்வார். ఇతనికి ఒక మంచి ఒక స్వభావం ఉన్నది. ఏమనగా అతడు ఇతరుల చేత ఎంతగా ద్వేషింపబడి తృణీకరింపబడినప్పటికీ అది సంతోషంగా తీసుకొనును. One day with the Bible and umbrella he was passing through near our market. ஒரு நாள் எங்களுடைய சந்தை பக்கமாக அவர் தன்னுடைய வேதாகமத்தோடும் குடையோடும் கூட அவர் போய் கொண்டிருந்தார். ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథమును గొడుగును తీసుకొని అక్కడ దుకాణం వెళ్ళిచున్నాను. Our village is a fortress of nominal Christians. எங்களுடைய கிராமம் Jacobites. எங்களுடைய கிராமம் என்று சொல்லும்போது யாக்கோபு சபையினரை சேர்ந்தவர்கள் இவர்களுடைய ஒரு கோட்டையாக அது இருந்தது. అయితే మా గ్రామం అనేది యాకోబు సంఘం వారందరూ అక్కడ నివాసం చేయుదురు. Although they are very zealous to the church, one thing common, they all are drunkards. அவர்கள் தம்முடைய சபையை பொறுத்ததான விஷயத்தில் அவ்வளவு பக்தி வைராக்கியம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஒரு காரியம் அவர்களிடத்தில் பொதுவாகிறது என்னவென்றால் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே குடிக்கிற பழக்கமுடையவர்களாக குடிகாரர்களாக இருந்தார்கள். వారు మా సంఘస్థులందరూ భక్తి వైరాగ్యం గలవారైనప్పటికీ ఒక కార్యం వారందరూ చాలా మంది త్రాగుబోతులైనారు. As the servant of God was passing through the market, all those drunkards wanted to mock and humiliate the servant of God. இந்த கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் இந்த சந்தை வழியாக கடந்து போகிறதான வேளையில் இவ்விதமாக அங்குள் இருந்ததான அந்த குடிகாரர்கள் இந்த கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனை பார்த்த உடனே இவர் மேல் பரியாசம் பண்ணி இவரை எப்படியாவது சிறுமைப்படுத்த வேண்டும், இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள். అయితే ఈ దేవుని సేవకుడు ఈ విధంగా మార్కెట్ గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఈ త్రాగుబోతులు ఇతనిని ఏ విధంగా దూషించి అపహసించవలనని తలంచిరి. They all carried him on the shoulder and was taking him to the market to mock him in the market. அவர்கள் எல்லாரும் வந்து அவரை தங்களுடைய தோளில் சுமந்து கொண்டு அந்த சந்தைக்குள்ளாக போய் எல்லாரும் சந்தைக்குள்ளாக சென்று அந்த மார்க்கெட்டுக்கு முன்பாக எல்லாருக்கும் முன்பாக இவரை பரியாசம் பண்ணும்படியாக கொண்டு போனார்கள். వారందరూ కలిసి
అతని భుజం మోసుకొని వెళ్లి ఆ మార్కెట్ మధ్యలో వెళ్లి అందరి ముందుగా అపహసిస్తూ మాట్లాడుచుండేది. So when he was taken to the market, he raised the Bible and closed the eyes and prayed, Lord, even the bishops don't get such a great honor to be carried. Thank you for this great honor. இவர்கள் எல்லாரும் அந்த ஊழியக்காரரை தோளின் மேல் வைத்து எல்லாரும் அந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளாக கொண்டு போய் பரியாசம் பண்ணுவதற்காக கொண்டு போன அந்த வேளையில் மார்க்கெட்டுக்குள் அந்த சந்தைக்குள் போன உடனே இவரோ கையில் இருந்த வேதாமத்தை உயர்த்தி பிடித்தவராக, ஆண்டவரே, பிஷப்மாரு கூட இவ்விதமான ஒரு கன மதிப்பு கிடைக்கவே கிடைக்காது, எனக்கு இவ்வளவு விட கனப்படுத்தினீரே என்று சொல்லி தேவனை துதிக்க மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார். అయితే ఈ విధముగా ఈ మనుషులు ఆయనను భుజం మీద ఎక్కించుకొని ఆ మార్కెట్ ముందుల నిలబడినప్పుడు అతడు తన చేతిలో ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథాలను పైకెత్తి, ప్రభువా, ఈ పెద్ద అధ్యక్షులు కూడా ఈ ఘనత దొరకదు, అయితే నీవు ఈ ఘనత నాకు అనుగ్రహించున్నావని చెప్పాను. The drunkards got all annoyed and they put him out right down and told, no, we didn't want to honor you by carrying. அப்பொழுது குடியார்கள் எல்லாரும் கோபம் வந்து விட்டது. எப்படி உன்னை சுமந்து கொண்டு வர்றதுனால உன்னை ஏதோ கனப்படுத்தணுங்கிறது அல்ல என்று சொல்லி கீழே எல்லாரும் போட்டு விட்டார்கள். ఈలాగ త్రాగుబోతులు నిన్ను ఇలా గణపరచుటకై మేము మా భుజం మీద మోయటలేదని చెప్పి ఆయన కిందన పడద్రోసి. What we learned, beloved ones, we may go through rejections. That is not going to bring a reward or blessing unless we take it in the right spirit and rejoice and thank God for the rejection. பிரியமானவர்களே, இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுமா? நாம் சோதனை வழியாக புறக்கணித்து தள்ளப்படுதல் வழியாக கடந்து போவதனால் மாத்திரம் நமக்கு இந்த மகிமையும் கனம் நமக்கு வந்து கிடைப்பது கிடையாது. இந்த சூழ்நிலை வழியாக சரியான ஒரு ஆவி உடையவர்களாக இருந்து இதன் வழியாக நாம் கடந்து போகும்போது மாத்திரமே இவைகள் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். ప్రియమైన వారలారా, మనము ఇతరుల చేత తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినప్పుడు ఈ ఘనతను పొందలేము. కానీ ఎప్పుడైతే ఈలాంటి సందర్భంలో మనకు సరి అయిన ఆత్మ ఉండునో అప్పుడే ఈలాంటి ఘనతను మనం పొందుకొనగలము. Here in Psalm 118 verse 22, 23, 24 speaks of a beautiful truth about the rejection. 118 சங்கீதம் 22, 23, 24 வசனங்கள் இந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலை குறித்ததான அழகான சத்தியங்களை நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றன. 118 కీర్తన 23, 24 వాక్యంలో ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదం చెప్పబడి ఉన్నది. அநேகர் தங்களுடைய விவாக கல்யாண கார்டில் பொதுவாக இந்த 23 வசனத்தை அடிப்பார்கள். அது நல்ல காரியம்தான். అనేకులు ఆ వివాహం యొక్క కార్డులో 23వ వాక్యంను ప్రింట్ చేయుదురు. This is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. இது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது. ఇది యెహోవా వలన కలిగినది, అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. Look at verse 22 to see what is that the Lord's doing. கர்த்தருடைய கிரியை, கர்த்தரால் ஆனது என்னதென்பதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் 22 வசனத்தை பாருங்கள். యెహోవా వలన కలిగినదనగా 22వ వాక్యం చూడవలేను. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூலைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று. ఇల్లు కట్టువారి నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను. So the 22nd verse mainly speak about the rejected stone which is Christ Jesus. 22ஆம் வசனமானது இது அதிகமாக புறக்கணித்து ஆகாதென்று தள்ளினதான கல்லாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தே சொல்கிறதாக இருக்கிறது. ఈ 22వ వాక్యంలో ఈ తలరాయి అని చెప్పినప్పుడు ప్రభువైన యేసు ఆయన విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన రాయిగా ఉన్నాడని బయలుపరుచున్నది. Actually the truth is this, the 23rd verse, this is the Lord's doing, means the rejection that Jesus faced or rejection that you are facing, we should take it, this is not man's doing, this is the Lord's doing. இந்த 23ஆம் வசனம், அதாவது அது கர்த்தராலே ஆயிற்று என்கிறதான இந்த வசன பகுதியை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான அந்த அனுபவம் அல்லது நாம் புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான இந்த அனுபவம், இவைகள் எல்லாவற்றையும் இவைகள் கர்த்தராலே ஆயிற்று என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் நாம் இருந்து கொள்ள வேண்டும். 23వ వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు యెహోవా వలన కలిగినదనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ విధంగా విసర్జింపబడి ఆయన విసర్జింపబడిన అనుభవంలో వెళ్ళి ఉన్నాడు. అదే విధంగా మనం కూడా మన జీవితంలో ఈలాగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన అనుభవంలో కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఇది దేవుని వలన కలిగినదని మనం తలంచవలేను. Maybe your wife is rejecting you, husband rejecting you, friends rejecting you, in-laws rejecting you, maybe servants of God rejecting you, or somewhere neighborhood someone is rejecting, but we must take, it is not they are rejecting, this is the Lord's doing. God permitted us, God permitted it. ஒருவேளை உன்னுடைய மனைவி உன்னை புறக்கணித்து தள்ளலாம்,
ஒருவேளை புருஷன் உன்னை புறக்கணித்து தள்ளலாம். ஒருவேளை உன்னுடைய மைத்துனிகள் இப்படிப்பட்டவர்கள், உன்னுடைய சபையில் இருக்கிற ஊழியக்காரர்கள், உன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள், இவர்கள் எல்லாரும் உன்னை புறக்கணித்து தள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட புறக்கணித்து வருகிற சூழ்நிலைகள் மத்தியில் அவர்கள் உன்னை புறக்கணித்து தள்ளினார்கள் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. இது கர்த்தராலே ஆயிற்று என்று நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఒకవేళ నీ భార్యను విశ్వసించవచ్చును, ఒకవేళ నీ భర్త విశ్వసించవచ్చును, లేక నీ ఇరుగు పొరుగు వారు, బంధువులు, సంఘములో ఉన్న దేవుని సేవకులు ప్రతి ఒక్కరును విశ్వసించవచ్చును, తృణీకరించవచ్చును. అయినప్పటికీ ఒకటి మాత్రం నువ్వు తలంచవలెను, ఇది దేవుని వలన కలిగినదని నీవు తలంచవలెను. When we take it, it is the Lord's doing, then we will say it is marvelous in our eyes. Otherwise we will be miserable. அது கர்த்தராலே ஆயிற்று என்று நாம் எடுத்துக்கொள்கிற இடத்தில் இருக்கும்போது மாத்திரமே அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது சொல்லக்கூடிய இடத்தில் இருப்போம். இல்லை என்றால் மிகவும் பரிதபிக்கக்கூடிய மோசமாக இருக்கிறது சொல்லக்கூடிய இடத்தில் நாம் வந்து விடுவோம். ఇది యెహోవా వలన కలిగినదని చెప్పినప్పుడు అది మన కనులకు ఆశ్చర్యంగా ఉండును. అలాగ తీసుకున్నట్లయితే నిజంగా ఇది దౌర్భాగ్యంగా మనకుండును. This is the day which the Lord hath made, means the day when you are being rejected, you should take, this is the day that the Lord has made, and what should we do? We will rejoice and be glad in it. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் என்று நாம் சொல்லும்போது, நாம் புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான அந்த நாளை நாம் அந்த சம்பவத்தை எடுத்து சொல்லும்போது, இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலை இதிலே நாம் களிகூர்ந்து மகிழ கடவோம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం అని చెప్పినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనం విసర్జింపబడుచున్నామో ఆ దినమే యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినమైనది. ఆ యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినమున మనం ఉత్సహించి సంతోషించవలెను. Although this is the day which the Lord has made, speaks about resurrection of Christ, but it also speaks about the rejection of Christ. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் என்று சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் நாளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட, இயேசு கிறிஸ்து புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான காரியத்தையும் இது நமக்கு சொல்லக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడైన విషయం చూపించినప్పటికీ, ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు విసర్జింపబడిన కార్యం కూడా బయలుపరుచున్నది. We will rejoice and be glad in it. நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ கடவோம். దీని యందు మనము ఉత్సహించి సంతోషించదము. Dear child of God, last time when you were rejected, did you rejoice and were you glad in it? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, கடைசி முறையாக நீ புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான அந்த சூழ்நிலையில் நீ களிகூர்ந்து மகிழ்ந்திருந்தாயா? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, గత దినములో చివరిగా నీవు అందరి చేత తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినప్పుడు నీవు దేవునిలో సంతోషించితివా? In one sense, rejection in your life, it brings a great maturity to your spiritual life. ஒரு அர்த்தத்தில் நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இவ்விதமாக புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான் இந்த சூழ்நிலையானது உன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல தேறின ஒரு நிலவரத்துக்கு நீங்கள் வந்து செய்வதற்குரியதான வழியாக இருக்கிறது. ప్రియులారా, మీరు ఈ విధంగా ఇతరుల చేత తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినప్పుడు ఒకటి మాత్రం మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొనండి, మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మీరు ఒక మంచి ఎదుగుదలను పొందెదరు. Look at a mango tree. When the fruit is really ripe, juicy and ripe, what does the tree do? It rejects the fruit. உதாரணமா ஒரு மாமரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அந்த மாமரத்துல மாம்பழம் நல்ல சாறு நிறைந்து பழுத்து அப்படியே அங்க தூங்கும் போது அந்த மாமரம் செய்கிற காரியம் என்ன? அந்த கனியை அப்படியே அதில் புறக்கணித்து தள்ளி விடுகிறது. మామిడి చెట్టును చూడండి, ఆ మామిడి చెట్టు మీద ఆ పండు బాగా పండి రసం ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్టు తనంతట తానే అది కింద పడవేయును. In one sense, a mother who is expecting a baby, when the child forms to that perfect state, then in one sense the mother's body rejects the child. ஒரு அர்த்தத்தில் நாம் எடுக்கும்போது, ஒரு தாயானவள் எடுத்தால் தனக்குள்ளே இருக்கிறதான குழந்தை அவள் உருவாகி அந்த குழந்தை வரும்போது நல்ல மேனி அந்த குழந்தை பருவம் அடைந்த உடனே தாயுடைய சரீரம் அந்த குழந்தையை தன்னிலிருந்து வெளியே புறக்கணித்து தள்ளிவிடுகிறது. ఒక తల్లిని చూడండి, ఆమె గర్భంలో ఉన్న ఆ బిడ్డను ఆమె బాగా ఎదిగినప్పుడు లేక బాగా సంపూర్ణంగా రూపింపబడినప్పుడు ఆ శరీరం అనేది ఆ బిడ్డను విసర్జించును. Beloved children of God, in the past you might have gone through so many rejections, but were you glad in it or were you sad in it? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, கடந்த நாட்களில் பல்வேறு விதமான புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிற சூழ்நிலை வழியாக நீ கடந்து போயிருக்கலாம். நீ கடந்து போன அந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலாகிய சூழ்நிலை மத்தியில் நீ துக்கமுடைய ஒரு ஆளாக இருந்தாயா, அல்லது சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ந்து கழிவரக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தாயா? ప్రియులారా, గత దినంలో మీరు విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన మార్గముల గుండా వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా ఆ దినములలో మీరు దుఃఖముఖులై ఉండిరా లేక సంతోషంగా ఉంటిరా? Last
last time when we were rejected, were you able to say, this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes, let us rejoice and be glad in it? கடைசியாக நீ புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் இது கர்த்தராலே ஆயிற்று, நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகள கடவோம் என்று நீ அவிதமாக எடுத்தாயா? ఈ విధముగా నీవు తృణీకరింపబడి విసర్జించబడినప్పుడు ఇది యెహోవా వలన కలిగినది, ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము, నేను ఉత్సహించి సంతోషించుదనని ఆ అనుభవం కలిగి ఉన్నావా? We see one of the great saints in the Bible, Saint Paul, Bible says he was rejected by all the people in Asia. பரிசுத்தவான்களில் பெரிய பரிசுத்தவான்களில் ஒருவராகிய பரிசுத்த பவுலை குறித்து நாம் எடுக்கும்போது அவர் ஆசியாவில் இருக்கிறதான கிட்டத்தட்ட எல்லாராலும் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்ட ஒருவராக இருந்தார். మనం పరిశుద్ధుడు గొప్ప పరిశుద్ధైన పౌలును చూసినప్పుడు ఆసియా దేశ ప్రాంతములంతటిలో అతడు అందరి చేత విసర్జింపబడిన వాడై ఉండెను. After a rejection only the resurrection for Christ. புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதான ஒரு சம்பவம் உண்டான பிற்பாடு மாத்திரமே கிறிஸ்துவோடு உயிர்த்தெழுகிற ஒரு சம்பவம் உண்டாயிருக்கும். ఈలావు విసర్జింపబడిన తర్వాత క్రీస్తుతో కూడా పునరుద్ధానుడైన అనుభవంలో మనం వెళ్ళగలము. Only a very little time more for us to suffer for Christ. கிறிஸ்துவோடு கூட பாடுபடுவதற்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மாத்திரமே நமக்கு முன்பாக எஞ்சி நிற்கிறது. క్రీస్తుతో శ్రమ పడుటకు మన కొద్ది కాలం మాత్రమే కలదు. Rejected people are going to be resurrected and raised when Jesus comes. புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதானவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது உயிரோடு எழுந்து அவரோடு கூட எழுப்பப்பட போகிறார்கள். ఎవరైతే ఈ విధముగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడుచున్నారో ప్రభువైన యేసు వచ్చినప్పుడు వారు పునరుద్ధానులై లేచెదరు. You might have heard about Richard Wurmbrand who was in the jail there in Romania. ருமேனியா சிறைக்கூடத்திலே அடைக்கப்பட்டிருந்து சிறைவாசம் செய்திருந்ததான ரிச்சர்ட் உம்ரான் அவர்களை குறித்து நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். చెరసాలలో రిచర్డ్ అనే ఆయన వేయబడి ఉన్నాడు. 14 years he was in the prison and out of that many years he did not even see the sunlight. 40 வருஷம் கிட்டத்தட்ட அவர் அந்த சிறைக்கூடத்துக்குள்ளே இருந்தார். 14 வருஷங்களாக அவர் அந்த சிறைக்கூடத்துக்குள்ளே இருந்தார். அதில் அநேக நாட்களை குறித்து அவர் பார்க்கும்போது சூரிய வெளிச்சத்தை கூட அவர் கண்ணால் பார்த்ததே இல்லையா? అతడు దాదాపు 14 సంవత్సరములు ఆ చెరసాలలో ఉండెను. ఆ సంవత్సరంలోని అతడు సూర్యుని వెలుగును కూడా చూడలేదు. He was in a dungeon. It was about 4 or 5 feet high, so he couldn't even stand up. அது ஒரு இருட்டறையாக இடுக்கமுள்ள ஒரு அறையாக இருந்தது. அது 5 அடி உயரம் உள்ளதான ஒரு அறை மாத்திரமே. ஆகவே அவர் அதில் எழுந்து கூட நிற்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அறை அவ்வளவு ஒரு உயரம் தாழ்வாக இருந்தது. అది చీకటి అయిన స్థలము, ఒక 5 అడుగులకు క్రిందగా ఉండెను. అందుకొరికి అతడు ఆ వెలుగును చూడలేకపోయాను. Once a week a piece of bread was thrown into his dungeon through a hole. ஒரு சிறிய துவாரத்தின் வழியாக வாரத்துக்கு ஒருமுறை కొంచెం అప్పతుండుகளை రొట్టె తుండే మాత్రం உள்ளே వీసి ఎరివారగలాం. చిన్న రంధ్రము గుండా లేక అప్పము ఆహారమును వారిచెదరు. There was no Bible. Whatever Bible he memorized, he used to repeat. அந்த இடத்தில் வேத புத்தகமே அவருக்கு கிடையாது. எந்தெந்த வேத வாக்கியங்களை அவர் மனப்பாடமாக வைத்திருந்தாரோ அதை மாத்திரமே அவர் திரும்ப திரும்ப அந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பதுண்டா. ఆ సమయంలో అతని చేతిలో పరిశుద్ధ గ్రంథం లేదు. అతడు ముందుగా ఏవైతే కంఠపాఠమో వాక్యములు చేసినాడో ఆ వాక్యములనే చెప్పుచునే ఉండేవాడు. One day in the prison he remembered Luke 6:22 and 23. ஒரு முறை இந்த சிறைச்சாலையில் இருந்ததான வெளியில் லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 22-23 வசனங்களை அவர் நினைவு கூர்ந்தாரா. ఒక సమయంలో ఈ విధముగా చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు లూకా 6:22 వాక్యం అతనికి జ్ఞాపకం వచ్చెను. Blessed are you when men shall hate you and when they shall separate you from their company and shall reproach you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Rejoice in that day and leap for joy, for behold your reward is great in heaven. மனுஷகுமாரன் நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து உங்களை புறம்பாக்கி உங்களை நிந்தித்து உங்கள் நாமத்தை பொல்லாதென்று தள்ளிவிடும் போது நீங்கள் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள். அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களிகூருங்கள், பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும். 6:22 వాక్యము, మనుష్య కుమార్ నిమిత్తము మనుషులు మిమ్మల్ని ద్వేషించి వెలివేసి నిందించి మీ పేరును చెడ్డదిగా కొట్టివేయునప్పుడు మీరు ధన్యులు. ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి. He realized according to the verse that he is reproached, he was separated from his family and his name is cast out as evil. He realized, Lord, I must not only rejoice according to this verse, leap for joy. அவர் சொன்னதான காரியம் என்ன தெரியுமா?
இவர் விதமாக பகைக்கப்பட்டு புறம்பாக்கப்பட்டு நிந்தித்து அவருடைய எல்லா மனுஷர்களை விட்டு அவர் பெருமாக பிரிக்கப்பட்டு விதமாக அடைக்கப்பட்டிருந்த போது இவர் இந்த இடத்தில் ஆண்டவரை நான் சந்தோஷப்பட்டு கழிவுறது என்று இந்த வசனப்படி மாத்திரமல்ல சந்தோஷப்பட்டு துள்ளி நான் குதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரா? అయితే అతడు ద్వేషించి వెలివేసి నిందించినప్పుడు ఈలాగు చెడ్డదని కొట్టివేయబడినప్పుడు నేను సంతోషించి గంతులు వేయట కాదు గాని నిజంగా ఈ విధంగా సంతోషించి గంతులు వేయవన్నని చెప్పాను. He realized, Lord, I am rejoicing for all the suffering, but I didn't leap according to the words. So he stood up, although he could not stand up fully upright, but in whatever little way he could stand up, he started rejoicing and jumping and dancing in the little cell. அவர் சந்தோஷப்படக்கூடியவராக இருந்தார். அப்பொழுது ஆண்டவரிடத்தில் சொன்னாராம், ஆண்டவரே நான் சந்தோஷப்படுகிறேன், அது மாத்திரம் போதாது, இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நான் துள்ளி குதித்து நான் பரவசம் அடைந்து சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த சிறைக்கூடத்தில் நேராக கூட நிற்க முடியாது, தாழ்ந்து குனிந்து தான் இருக்க வேண்டும். அதற்குள்ளாக அவர் நின்று கொண்டு துள்ளி குதித்து அவர் அதற்கு தேவனுடைய பரவசம் அடைந்து சந்தோஷப்பட்டாராம். అయితే ప్రభువా నేను ఈ వాక్యానుసారంగా సంతోషించుట చాలదు, అయితే నేను గంతులు వేసి దుంకి నేను సంతోషించవలను. ఈ స్థలము చిన్నదైనప్పటికీ ప్రభువా నేను గంతులు వేసి స్తుతించవలనని కోరుచున్నానని చెప్పాను. Having heard this noise, prison guard looked through the hole, and so Richard was dancing and jumping. The prison guard thought, Richard has become mad. இந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த சிறைக்கூடத்தின் காவலாளி என்ன சத்தமோ என்று சொல்லி அந்த துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே பார்த்தபோது இந்த ரிச்சர்ட் உம்ரான் இவர்கள் ஆடி துள்ளி குதித்துக் கொண்டிருந்தாராம். அப்பொழுது அவன் விதமாக நினைத்தான், ரிச்சர்ட் உம்ரானுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு என்று நான் எண்ணினானா. ఈ విధంగా రిచర్డ్ ఆయన సంతోషించు గంతులు వేయచ్చు దుక్కుచుండగా ఈ శబ్దమును ఆ చెరసాల నాయకుడు విని ఇది ఏం జరుగుతున్నదో అతడు చూసినప్పుడు నిజంగా ఈ రిచర్డ్ వెర్రివాడైపోయి ఉన్నాడని తలంచెను. The prison guard felt compassion for this madman. He took a big piece of bread and threw it to the cell, to the little hole. அப்பொழுது இந்த காவலாளிக்கு இவர் மேல் பரிதாபம் ஒரு பரிவு வந்து விட்டது. உடனே ஒரு பெரிய ரொட்டி துண்டை எடுத்து எப்படியாவது இது சாப்பிட்டு சொல்லி அந்த துவாரத்து வழியாக உள்ளே வீசி எறிந்தாராம். అయితే ఈ చెరసాలో కావలి కాయవానికి ఆయన మీద దయ కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి ఒక పెద్ద రొట్టె ముక్కను తీసుకొని అతనికి ఇచ్చాను. We can't understand, we may not realize a man who gets a piece of bread a week, a big loaf of bread suddenly comes, you know what a joy it will bring. ஒருவேளை நமக்கு இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நான் எண்ணுகிறேன். வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு சின்ன ரொட்டி துண்டு கிடைக்கிற ஒரு நபருக்கு திடீரென முழு பிரெட் அப்படியே நிறைய அடுக்கடுக்கா வச்சு அப்படி உள்ள வரும் சொன்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். ఇది మనకు అర్థం కాదు కానీ అతనికి ప్రతి దినం ఒక చిన్న రొట్టె ముక్క మాత్రం ఇచ్చేదరు. అయితే అకస్మాత్తుగా ఈ విధంగా పెద్ద రొట్టె దొరికినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉండును. He had such a great joy to see the bread, and he thought, Lord, your word says rejoice in that day and leap for joy. Your reward is great in heaven. Lord, already reward great on earth also. He started running around the bread. அவர் இதை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஆண்டவரே அவர் சந்தோஷம் அடைந்து, ஆண்டவரே சந்தோஷப்பட்டு நீங்கள் கலிகூறுங்கள், நீங்கள் துள்ளி குதித்து சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை பரலோகத்தில் மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே இந்த பூமியிலும் கூட இவ்விதமாக சந்தோஷத்துக்கு எதுவாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த Bible says if you rejoice there is a great reward in heaven. பரலோகத்தில் உங்களுடைய பலன் மிகுதியாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. But now look at it, a great reward on earth also. இப்பொழுது இந்த பூமியில இவ்வளவு பெரிய பலன் வந்திருக்கிறது. ప్రభువా ఈ వాక్యానుసారంగా సంతోషం ఇచ్చి గంతులు వేయట ఇది పరలోకమందు గొప్పదై ఉన్నదని చూస్తున్నాను. అయితే ఈ భూమి మీద కూడా ఇది గొప్పదై ఉన్నదని అతడు గంతులు వేయి చూచుచుండెను. Beloved ones, rejections are not going to make you great, but the spirit in what, whether in the right spirit or wrong spirit we take, accordingly our character will be. பிரியமானவர்களே, புறக்கணித்து தள்ளப்படக்கூடியதான செயல்கள் சம்பவங்கள் நம்மை பெரியவர்கள் ஆக்காது. அதை எந்த சரியான ஒரு ஆவியோடோ அல்லது சரியில்லாதவர்களான ஒரு ஆவியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ இதை பொறுத்துதான் அது நம்முடைய சுபாவத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக நமக்கு இருக்கிறது. ప్రియులారా, మనం విసర్జింపబడి మనం తృణీకరింపబడినప్పుడు ఇది మనకు గొప్ప ఘనతను తీసుకొని రాదు. కానీ మనం ఇది సరైన ఆత్మగా తీసుకొనిచున్నామా లేక సరిగాని ఆత్మలో తీసుకొనిచున్నామా అని దాని మీదనే ఉండును. ఆ విధముగానే మన స్వభావం కూడా రూపింపబడును. At the moment some people may be rejecting you. இந்த இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் உங்களை சிலர் புறக்கணித்தவர்களாக நீங்கள் இருக்கலாம். ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ నిన్ను ఇతరులు విసర్జించిన వారై ఉండవచ్చును. If you get upset and angry with them,
that rejection is not going to bring resurrection. அதில் தொந்தரவுப்பட்டு நீங்கள் அவர்கள் மேல் கோபப்படுவீர்கள் என்றால் இந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படுதல் உங்களுக்குள் அந்த உயிர்த்தெழுதலை கொண்டு வராது. అయితే ఈ విధంగా ఎవరైనా మిమ్మల్ని విసర్జించినప్పుడు వాని ద్వేషించి కోపడినట్లయితే ఈ పునరుద్ధానమును మీరు పొందలేరు. Although King Saul was raised as the first king of Israel, one thing, he could not handle rejection. இந்த சவுல் சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கு முதலாவது ராஜாவாக உயர்த்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு காரியம், இந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலை அவனால் சரியாக அதை கையாள முடியவில்லை, ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. సౌలును చూసినప్పుడు అది మొట్టమొదటి రాజుగా అతను నియమింపబడ్డప్పటికీ అతని జీవితంలో ఇలా విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడినది అతడు అంగీకరించలేదు. When the maiden in Israel, they sang, Saul killed thousands and David killed 10,000s. He couldn't take that. Oh, they are ascribing only thousands to me and 10,000 to David. He couldn't take that rejection. He got very angry. இந்த இஸ்ரவேலுடைய ஸ்திரீகள் வந்து இவ்விதமாக பாடினார்கள், சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10000 என்று சொன்னபோது இதை கேட்ட மாத்திரத்தில் சவுலுக்கு நான் கொன்றது வெறும் 1000, தாவீதுக்கோ 10000 என்று சொல்லி இவ்விதமாக அந்த வார்த்தையை, அந்த புறக்கணித்து தள்ளப்படுதலை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు స్త్రీలందరూ సౌలుకు 1000 కొలదిగాను దావీదుకు 10,000 కొలదిగాను పాడినప్పుడు ఈ విధంగా సౌలు విసర్జించబడి తృణీకరింపబడినప్పుడు అతడు అది సంతోషంగా తీసుకోలేకపోయాను. Jesus was the rejected stone. Rejected stone became the headstone. இயேசு கிறிஸ்து புறக்கணித்து தள்ளப்பட்ட ஒரு கல்லாக இருந்தார். புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான இந்த கல்லே அது மூலைக்கல்லாயிற்று. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన రాయిగా ఉండెను, ఆ రాయే మూల రాయి అయ్యెను. If you are being rejected, God also has a great plan about you. நீங்கள் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான ஒரு ஆளாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களை குறித்தும் தேவனுக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. మీరు కూడా మీ జీవితంలో ఈ విధంగా ఇతరుల చేత తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినట్లయితే దేవునికి మీ గురించి ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కలదు. Let us repent and turn to God. In the past, when we rejected, if we did not rejoice, rather remorsed in it. புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான கடந்த கால வாழ்க்கையில் நாம் சந்தோஷப்பட முடியாதவர்களாக அதை எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு ஆளாக இருப்போம் என்றால் இந்த வேளையிலே நாம் அதற்காக மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி வருவோமாக. గత దినంలో ఈ విధంగా ఇతరుల చేత విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడినట్లయితే మనము సంతోషంగా తీసుకొనకుండా ఉండినట్లయితే ఈ సమయంలో ఇప్పుడు మనం దేవుని యొద్ద పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందుతాము. Soon the rejected saints are going to be resurrected and raised. அதி சீக்கிரத்தில் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான பரிசுத்தவான்கள் உயிரடைந்து எழும்ப போகிறார்கள். ఈ విధముగా విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన పరిశుద్ధులందరూ ఈ విధముగా లేచి పునరుద్ధానులు అవుతారు. When we are rejected, let us say, this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes, let us rejoice and be glad in it. புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிற ஒரு ஆளாக இருப்போம் என்றால் இது கர்த்தரால் ஆயிற்று, நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ கடவோம். இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணினார் என்று சந்தோஷப்பட கடவோம். ఈ విధముగా మనము తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడినప్పుడు ఇది దేవుని వలన కలిగినది, ఇది మన కనులకు ఇంపుగానున్నది, మనమందరము కలిసి ఉత్సహించి సంతోషించుదామని చెప్పేదము. As we read earlier, you are a woman called as forsaken, so that all the precious stones, all the precious character may adorn your character. நாம் சற்று முன்பே வாசிக்க கேட்டது போல புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டதான ஒரு ஸ்திரீ போல நீ இருக்கிறாய். நீயோ பிற்பாடு நீ நன்றாக அலங்கரிக்கப்பட்டு விலையேறப்பட்டதான கற்களினாலே நீ தர்ப்பிக்கப்படக்கூடியதான ஒரு ஆளாக இருப்பாய். మనం ముందుగా చదివిన వాక్యానుసారంగా నీవు విడవబడిన విసర్జింపబడిన ఒక స్త్రీ అయినట్లయితే భయపడకము. నీవైతే ఆ ప్రశస్త రక్తముల చేతను ప్రశస్తమైన స్వభావముల చేతను నీవు నింపబడదు, అలంకరింపబడదు. Let me emphasize one truth and close my words. ஒரு காரியத்தை நான் வலியுறுத்தி, அந்த சத்தியத்தை நான் வலியுறுத்தி நான் முடிக்கிறேன். నేను ఒక సత్యమును మీకు తెలియజేసి ఆపేయుదును. Jesus had so many trials, but one particular trial from birth to death he had. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எத்தனையோ சோதனைகள் அவரை வந்து சந்தித்தன. ஆனால் அவருடைய பிறப்பு முதல் முடிவு வரை ஒரு குறிக்கப்பட்ட சோதனை வந்து கொண்டே இருந்தது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవితంలో అనేక శోధనలు పరీక్షలు వచ్చినాయి. అయితే ఒక శోధన మాత్రము ఆయన పుట్టుక నుండి అంతం వరకు అతనితో కూడా వచ్చాను. When Jesus was born, he was rejected. No one gave a little room for him. When he died on the cross,
all rejected him. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தபோது அவரை கிடத்தி வைப்பதற்கு கூட ஒருவரும் இடம் கொடுக்கவில்லை. சத்திரத்தில் கூட இடம் கொடுக்க கூடாத இடத்தில் அவர் இருந்தார். அவர் மரித்ததான வேளையிலும் கூட அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டவராக அவர் விதமாக மரித்தார். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు కూడా అతనికి ఉండుటకు సత్రంలో కూడా స్థలం లేకుండెను. అయితే అతడు సిలువ వేయబడినప్పుడు కూడా అతడు అందరి చేత విసర్జింపబడి తృణీకరింపబడిన వాడుగా ఉండేను. Our calling also is like the calling of Jesus. Till the end we may face rejection. நம்முடைய அழைப்பும் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அழைப்பை போன்றுதான் இருக்கிறது. முடிவு வரையும் நமக்கு கூட புறக்கணிக்கப்படக்கூடியதான அனுபவங்களை நாம் சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கத்தான் வேண்டும். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏ విధముగా ఈ అనుభవం కలిగి ఉండెనో అదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా అందరి చేత విసర్జింపబడిన తృణీకరింపబడిన అనుభవం కూడా మనకు కూడా ఉండును. If we rejoice in rejections, we will be raised and resurrected. புறக்கணித்து தள்ளப்படுகிறதில் நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழக்கூடியதான ஒரு ஆளாக இருப்போம் என்றால் நாம் கூட உயிரோடு எழுப்பப்படக்கூடியவர்களாக நாம் இருப்போம். అయితే మనం కూడా మన జీవితంలో ఈ విధంగా తృణీకరింపబడి విసర్జింపబడిన నిశ్చయముగా మనము లేచి పునరుద్ధానం అవుతాము. May the Lord bless us. ஆண்டவர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభువే మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. மகா பரிசுத்தரான ஆசாரியரே, நீங்கள் மனுஷரால் தள்ளப்படி